guys, good morning to all of you. Hello guys. ए मोरे पोपो करूची मते कहबा दउ नै तो गाइज सकाळे आजी सकाळ नै काली राती रे घुगुपुर नार देवा जाइतिलो पिला मन ठने होची आमो गां आ घुगुपुर रो मध्यस्थ घर गछ आ एटा थिला घुगुपुर तोर ना धरे नै तोर पाके पलो आसिन तु जार कहबार छ कह देस हेली तो बड़ो तो बड़ो 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 प्रश्न होची पिला माने नाड़ देखि कराइले बाकी पील देले थिपे थिपे पीले मत मिसा एटा होची बेलून आई लव यू टू ऑल ऑफ यू बेसी पी देले बेसी बाटे घाटे ओदरी ओदरी मत राइले पी देले बाटरे घाटले भोसली कराइले हिरन भाई एटा चना चना करके अरे भाई हां ये भद्र व्यक्ति को रात रे गला वाले एडी देखिथिलो बसला वाले मते एडी का सुटा बोली हमलु ओ सुटा मुई सुट हेलो गाइस बिजी गाइस बाना के हो एला भाना बोल भला ठीक अछि हां हां नो ब्लॉक रे सेटा मोटे के कोरा ना सुटा तो ना सुटा की एटा से ड्रेस कोन हला आ जानि तो कोन कोई मु जानि ठीक अछि ना चल के करा तो पेंट ऊपर कोन ता और ठीक है को बना और कौन को बना रे ये सुकटा ये समस्त को नहीं छेरा को हबो नहीं पर को हबो ये जाप नाट दवा जाइतिले बोलथिला काली राती रे देखला बेल एडी थिला एबे बे एडी का अछि एटी का अछि बाकी बेसी सेटिंग फटिंग कोन अछि बधे सेठी बेसी लोड हियथिला बेसी लोड हियथिला एटी ट्याप पी करे ढुल दै छी सेत पे से रहि छै ठीक का होय ठीक कथा हला तो गाइस कोन कहउथिली आज रो प्रश्न समस्त को पिला माने नार देवा पय जाइतिले नाटर ना पचरे पिला मन को जदि नाटर ना न मोटो 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 माटो मर विषय मन को प्रथम प्रश्न ये हमर जकांड असंती पाखरे जकांड एटा होची तुल्लीखोला सेंटर भाई आज घुगुपुर नार देवा जाइथिलो कि नै हां सर हेले नाटर ना किना थिला को नाटर ना प्रेम रहि गला दा बाटे को नाटर ना कोन को एना के जानि न नाटक देखिनु राती रे ए भोका मिसे जानि नै नाटर ना किना तो एटा होची सुशांत सिंह राजपूत बेलून फेलून धरी खुशी रे पळे जाउची चणा फण मध्ये से धरची पकड़ रे तो ताको नाटर ना के पचारबी पिला नाटर ना किना को नाटर ना म जान नै हमर खड़खड़ी खेलबा जाइथिले यस वेरी गुड मात्र नाटर ना न जानले मते फायदा आज उठे देछि पिला गला बेल को 50 टका धरथिला एबे हाला बेल को असला बेल को 1000 टका नेगरे आसी टिक माल देखा दे माल देखा देबी पॉकेट रहउची काडी हो नै केते केते धरथिबे 1000 ना धरची 1000 धरछि ना फायदा अछि नाटर ना जानले मते किछ आवश्यकता नै एटा सब बेल पई रहबो नै किंतु ताको पठाइथिला खेला पई तार माने हमरो पिला बहुत लकी होछि सेत पई गला बेल को 50 नै के आज 1000 नै के फेरुछि गला बेल को पार्टी पार्टी टिक हबो तुरली खोलार पार्टी गोड हबो सेठू हो गाइस ताको मु छाड़ देली वर्तमान चंदा पाको आइबी ये मोर बड़ो डेंगा भाई एडा लोना मुंडा चंदा नोना मुंडिया चंदन भाई देखु तो ताको लोना आ सुन ठीक कहबी लोना मन देखे मजा निउछु देखि परनो नाही देखि परनो आंते से माने देखि परनो मु दांत तो हां बस तो भाई नाटर ना किना थिला को थिला तो सेंतीटा हां सेंती नाटर ना किना थिला को ए गोबरधन की ना सेटा से भी नाटर ना जानि नै की नाट देखुथिले मुई भी जानि नै सेटा से माने आमे जान तो हमरा आगरा तीनटा साउंड दाउछंती टोटली हमें एक्चुअली 12 जन आस्थिलु आ एबे रिटर्न होछु 8 जन राती रे नाटी के भल लागला नै बोली पळै जंती 4 जन तो मोर भाई को पचार भी भाई रे नाटर ना किना भाई आज नाटर जोरा देखलु मुई भाई ए दाको सुरेश भाई को पचारची बेलून एटा भाउज को नै जाउची गोटे प्यार करता अरे भगवान देखला देखला बल सेंते करतास की पूरा सुने दे मोर होदे एटा और गोट लव कर देथिला ताको लवर देछि ताको एटा नै कि लवर देछि लव नै लव फप किछि दे नांती एटा देछि एटा भाउज नै के जेलस फील कराइबो नाइ भाउज नै मोर प्यारी भणजी ओट पिसांटा ताकु मु देखो हां से भणजी मु सदाबो जाग मु सदाबो किंतु ताकू तार लवर देछि एक्स लवर देछि सेटा छोटो कथा अरे सेंती बोली कहबार नै मुनी बाहे साही छि ना सेंती कोन कहबो भाई आउ ताकू विशेष कथा कहछि नाटर नाटिके पचार देबी
ଶେଷରେ ଭାଇ ତୋରେ ଫାଇନାଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନାଟ ଫାଟ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ ଖାଲି ଶୋଇଲି ଆଉ ମଜା କଥା ଗାଇଜ ସିଏ ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଷ୍ଟେଜ ତଳେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା ଆରାମସେ ଭାଇ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲା ତାଠୁ ଭଲ ବିଷୟ ଆଉ କଣ ଅଛି इधर से जाएगा ତାପରେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ହିରୋଇନ ଭାଇ ଲାଗୁଛି ଇଏ ନାଟର ନା ଜାଣିଛି କାହିଁକି ନା ତାର ପାଖରେ ବସିକିରି ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ନାଟ ଦେଖୁଥିଲୁ ତ ଇଏ ଫାଇନାଲି କହିବ ନାଟର ନା କି ନା କହ ମାମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସୁନା ସଂସାର ଓ ମାଇ ଗଡ ତାପରେ ତାପରେ ଡେସ୍ ତାପରେ ଆଉ ନାଇଁ କି ଡେସ୍ ତ ଆମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଟକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଛଣା ଫଣା ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛନ୍ତି जय हिंद बाय बाय ତ ସାର୍ ନାଟର ନା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମାମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସୁନା ସଂସାର କେତେ ସରିଲା କି ନାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଶେଷରେ ଭାଇ ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଏ ବା ତ ସେମାନେ ସବୁ ଭୁଲ କହିଲେ ଗାଇଜ ମୁଇଁ ସତ କଥା କହୁଛି ନାଟର ନାଁ ଥିଲା ଅଠରୁ ଆରମ୍ଭ ଖଟରେ ଶେଷ ସାର୍ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଏଇଟା ଅଲଗା ଗାଁରେ ହଉଥିଲା ସେଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ଏଠିକି ଦେଖା ଆସିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଯୋଉ ନାଟର ନାଁ ହେଲା ଏଠି ଯୋଉ ନାଟ ହେଲା କୋଉଠି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆକୁ ସେଇ ନାଟର ନାଁ ହଉଛି ମାମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସୁନା ସଂସାର ସେନାପତିଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଭାଇ ଭାଇର କଳି ତ ଏହା ଥିଲା ଗାଇଜ ଆଜିର ନାଟର ନାମ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ଗାଁର ନଜାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛୁ ଆମକୁ ସାୟଦ ଦେଓମାଳିର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ନଜାରା ପାହାଡ଼ର ନଜାରା ଦେଖିବେ ପାହାଡ଼ ତଳେ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏଠି ବୁଲିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଆମ କରିଥାଏ ଅଭଦ୍ର କଥା କହିଲାଣି आलू रेडी ଆଲୁ ରେଡି ଆଲୁ ମିଶା ହେବ ଭାଇ आलू बैंगन रेडी तो ଏ ବାଟା ଭରି ବାଟା ଶୋଇ ଗାଇଜ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର କ୍ୟାରି ଧାନ କ୍ୟାରି ବୋଲବେ ବେଡ଼ା ବୋଲବେ ଏଟାକୁ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ କ୍ଷେତ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଲ୍ୟାଙ୍କି ଫୁଲ ଗୟା କେମିତି କେମିତି ପାହାଡ଼ରେ ମାନଙ୍କ ଦେଇକି ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ନାଟ ଦେବ ବହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ମଜା କରୁଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ନାଟ ଦେଇକି କେମିତି ମଜା ଲାଗିଲା କୁହ ଟିକେ କୁହ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ସକାଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସକାଳର ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଘରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ତୁଣ୍ଡି ଖୋଲା ଜାଗାରେ तो गाइज ये भाई नाटक देखी बहुत इंटरेस्टिंग कर मजा मस्ती उड़े राति सारा सब नाट देखला बेलू गले शोई पड़ते बाकी ए नाट देखी से कहते निजे बिल्कुल शोई ना तो न शोबार कारण कौन थी कह କାରଣ କାରଣ ନାଟ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଏଟା ନାଟ ଆଉ ଭଲ ଲାଗବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲି ତାପରେ ତାପରେ ନାଚବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ନାଚଲୁ ଭଲସେ ପୁରା ମଜା ମସ୍ତି କରି ନାଚଲୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ବୁଲି ଆଇବା ବୋଲି ଗଲୁ ନାଟ ଦେଖିବା ଆଡ଼େ ଚାଲିଥିଲା ନାଟ ତାପରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମଜା ଥିଲା ନାଟର ମାମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସୁନା ସଂସାର ନାଟର ନା ଶୁଣିଲେ ତ ଜାଣି ପଡୁଥିବେ ବୁଝିକି ନାଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା କହ ନାଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା ବିଷୟ ତ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ ସେଟା ଆରେ ଦର୍ଶକ ଥୋଡ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ କହିବାର ଅଛି ନା ନା ବେଜୁ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଫେଦା ହେଇଯାଇଛୁ ତୁଇ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଛରେ ଫିଦା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଲାଜ କରିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ କିଛି କେୟାର କରିବ ନା ଛୋଟ ପିଲା ଟିକେ ମନ ଲାଗିଯାଇଛି ओके गाइज ये रोज आम समाप्त करूँ पुणी थोड़ा देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट कंटेंट रे तब तक के लिए जय हिंद जीते रहूँ जीते रहिए और हमेशा खुशी रहिए सब खुशी खुशी बंचुव ये चेंगू चमटा भाया हसुव सब हस कांदबार अच्छे ओके गाइज थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।